বন্ধুসকল আমাৰ এইটো নোট এটা আহি গৈছে আজি আমি আনবক্স কৰিম এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এইটো ঠিক আছে আমি এইটো আনবক্স কৰিম আজি Redmi তো বক্সটো এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে তো এইটো মই এতিয়া কাটিম কেছেৰে তো আপুনি যেতিয়া অনলাইন বস্তু কিনিব তো ভিতৰত কিবা বেয়া থাকিলে কেমেৰা দি আনবক্স কৰাটো বেছি ভাল তো প্ৰুফ এটা থাকে প্ৰডাক্টটো কিবা ডিফেক্টিভ থাকিলে Pulsat Samsung তো এইটো বক্স কন্টেন্ট তো গাইজ এইটো সিল পেক আছে সিল পেকটো চাব লাগিব এইটো আমাৰ হৈছে Note 4GB and 64GB RAM তো পিছফালে এনেকুৱা থাকিব 18 watt fast charger 48 quad camera ঠিক আছে তো এইফালে আছে কি আছে এইফালে adapter USB on cable SIM ejected to warranty cards এইফালে আছে তো সিলটো ব্ৰেক কৰিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ Redmi Note 8 unboxing time इसके साइड में रखते हैं ये पहला अनबॉक्सिंग वीडियो है हमारा इसको हम साइड में रखते हैं इसको कुछ वारंटी वगैरह है इसमें तो ये हमारे से मोबाइल तो साइड रखीसो ये देखिए कि ऐसे USB केबल Type-C इसको साइड में रखते हैं फिर फास्ट चार्जिंग এইটো আছে 18 watt fast charger मेड इन इंडिया फिर इसमें कुछ भी नहीं है चारों के साथ 1 मिनट जो क्लियर कैसे कवर हल्का फुल्का सा তাৰপিছত আমাৰ main Redmi Note 8 তো পাছফালে এনেকুৱা ধৰণৰ SD slot nano SIM 2
इसमें साइड में बटन दिया गया है। ऊपर में है इधर से काफ़ी हैंडी है, अच्छा लगता है ना। चीर 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 ये तो আজি हमारे चला अनबॉक्सिंग Redmi Note 8। तो ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।